जय श्रीकृष्ण नमस्कार दर्शक बंधु माधव पवित्र बाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण को स्वागत। प्रिय दर्शक बंधु आज आम जाना टैरोट कार्ड माध्यम 12टी राशि राशिफल प्रथमे मेष राशि ठारू आरंभ करी मीन राशि पर्यंत ता पूर्व मोर प्रिय दर्शक बंधु आसतु जाना आज दिनचर्चा कार्यक्रम विषय। आज बासंतिक मृणयी और दुर्गा पीठ देवी अष्टमी पूजा संधि पूजा अशोका अष्टमी अशोक कलिका प्रासन्न श्री लिंगराज देवंकर रुकुणा रथयात्रा अन्नपूर्णा पूजा सिद्धेश्वर पीठरे रसिका कड़ी जहाँकि अशोकाष्टमी यात्रा। आज चैत्र मास मीन मास 23 दिन अप्रैल 5 तारीख शनिवार। आज अष्टमी 45 दंड 52 रात्रि 11:59 पर्यंत। आज आराध्या नक्षत्र 10 दंड 56 दिवा 10टा पर्यंत। आज अति गंड जुग। आज जदि जानिबा जन्म होतुबा शिशु मानकर मिथुन राशि शूद्र मतांतर वैश्यवर्ण नरगण दिवा 10टा परे देवगण रात्रि 3:40 परे कर्कट राशि विप्रवर्ण देवगण। आज मृत्यु व्यक्तिर एक पाद पुष्कर दोष दिवा 10टा परे 2 पाद पुष्कर दोष। फलम कृषि संतान और वंशहानि होमादि शांति अन्न वस्त्र स्वर्ण मासदन और घृतकांश दान विधेय। आज अष्टमी श्राद्ध। आज निषिद्ध खाद्य कथा कहले नारिकेल अर्थात नड़िया भोजन निषेध। आज जदि आम जानिबा धर्मकृत्य अद्य प्रातः समय श्री मृणयी बासंती दुर्गा देवी अष्टमी विहित पूजा महाअष्टमी होम उपवास पीठ देवी निषाद्ध बासंतिक अष्टमी पूजा समस्त देवी अद्य संधि पूजा रात्रि 11:53 समय संधि पूजा आरंभ। रात्रि 11:59 समय संधि बलि प्रेक्षण और रात्रि 12:23 समय संधि पूजा समापन। अद्य अशोकाष्टमी बा अष्ट जदि आम जाना अद्य अशोकाष्टमी अष्ट अशोक कलिका सेवन। विरजा क्षेत्र बैतरणी नदी में सिद्धेश्वर घाटरे स्नान दान तर्पण और श्री सिद्धेश्वर शिव दर्शन और अष्ट अशोक कलिका प्राशन। यथा जदि आम देखा जे अशोकाष्टमी श्री ए अशोकाष्टमी जहाँकि श्री लिंगराज देवंकर रुकुणा रथयात्रा महोत्सव। अद्य रात्र अन्नपूर्णा पूजा वीरभानुपुर माँ भुवनेश्वरी पीठरे चंडीपाठ और यज्ञ उत्सव। आज जदि आम अशुभ बेला काल बेला विषय जाना प्रातरु 7:12 मध्य 4:41 पर 5:57 मध्य 12 बेला कहले दिवा 1:28 पर 3:04 मध्य काल रात्रि जदि कहबा संध्यारू 7:31 मध्य रात्रि 3:50 पर 5:37 मध्य। आज शुभ बेला अमृत जोग विषय जदि आम कहबा दिवा 9:38 पर 12:49 मध्य रात्रि 12:22 पर 1:58 मध्य। प्रिय दर्शक बंधु ये तो थिला आज दिनचर्चा कार्यक्रम विषय संक्षेप वार्ता आपण मानकु। तेबे आसंतु आमे कार्ड माध्यम 12टी कार्ड संग्रह करिबा। एई 12टी कार्ड रे 12टी राशि संपर्क रे आमे संक्षेप रे जानिबा आ देखिबा कोन आसुची 12टी राशि रो राशिफल। प्रथमे मेष राशि शेष रे मीन राशि। जय श्री कृष्ण। कोन आसुची 5 तारीख शनिवार 12टी राशि रो राशिफल। प्रथमे मेष राशि। जय श्री कृष्ण। प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। मोर प्रिय मेष राशि ये 7 ऑफ कप कार्ड आसी। आपण आज द्वंद्व भितर रहिबे। आपण पाखरे किछि बहुत काम रहिबो। आपण द्वंद्व भितर कोउटा करिवे कोउटा करिवे नाही माइंड विचलित रहिबो छंदी हे जिवे। आपण मन को टिके आज धैर्य रखिबा को पड़िबो। कोन करिवे जहाँ आपन को ठीक लागिबो जहाँ आपन करि परिबे आज से ही करंतु। अन्य ऊपर आज ध्यान दियंतु नाही नहेले द्वंद्व भितर रहिले जहाँ भी कार्य अछि आपण को हाथरो से सब चली जाई पारे। शांत मन भाविक निष्पत्ति नियंतु। ये नेगेटिव कार्ड आसी। तेबे मोर प्रिय मेष राशि भाई बहनी माने आज बहुत कार्य वृद्धि हबो। एते कार्य वृद्धि हबो आपनकर मन विचलित हुए रही पारे।
ତେବେ ମେଷ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ମେଷ ରାଶିଙ୍କର ଦେଖିବା, ରାଶି ଅଧିପତି ହେଲେ ମଙ୍ଗଳ। ଏହି ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କାରଣରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଟନସିଲ ଆଦି, ଗଳା ରୋଗ, କଣ୍ଠ ରୋଗ, ରକ୍ତ ବିକାର, ଗଣ୍ଠିବାତ, ଗଣ୍ଠି ବ୍ୟଥା, ଆଖିର କୌଣସି ରୋଗ କିମ୍ବା ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା, ବେହୋସ ହୋଇଥିବା ଆଦି ରୋଗ କିମ୍ବା ରକ୍ତପିତ କାରଣରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯଥା ରୋଗ, ଯାଦୁ, ଭଗନ୍ଦର, ପ୍ରମେହ, ଅସ୍ଥି ଭଙ୍ଗା, ରକ୍ତସ୍ରାବ, ଅଗ୍ନି ହେତୁକ ଦ୍ୱାହି କିମ୍ବା ଅର୍ଶ ରୋଗର କାରଣ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ନିମିତ୍ତ ଆପଣମାନେ ସୁଗନ୍ଧି ଗଛର ମୂଳ ଯଦି ଧାରଣ କରିବେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଯଦି ଏହି ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା କିଛି ଘନୀଭୂତ ହେଉଛି, ଅଧିକ ସୀମା ଟପି ଯାଉଛି, ଋଣ ବଢ଼ି ଯାଉଛି, କରଜର ସୀମା ଟପି ଯାଉଛି, ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି, ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତିରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମନ ମତାନ୍ତର ଘଟୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଶରୀର ରୋଗ ପାଇଁ ସୁଗନ୍ଧି ଗଛର ଯେଉଁ ମୂଳ କହିଲି ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ଏକ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ତିନିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟିଏ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳମୟ ଜୀବନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ତିନିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କରିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଧାରଣ କଲେ ବହୁତ ଲାଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ଆଣିଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ବୃଷ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି, ଏ ହେଉଛି ଡେଥ୍ କାର୍ଡ଼। ଏ ରାହୁଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି। ଆଜି କିମ୍ବା ଆଗରୁ କିଛି କ୍ଷତି ହେବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଥିବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏତ ବିଘଟନ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ, କିମ୍ବା ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ ପୁରାତନ ଜିନିଷକୁ ଶେଷ କରି ନୂତନ ଭାବରେ କିଛି ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ତେଣୁ ସମ୍ପର୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବ୍ୟବସାୟ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଚାକିରି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ବି କଥା, ରିଲେସନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କିଛି ନାହିଁ କିଛି ଗୋଟେ ଶେଷ ହେବ ଆଉ ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକିତ ଭାବରେ ପୁଣି ଏକ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣମାନେ ସଜାଗ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ରିଲେସନରେ ବହୁତ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଏ କାର୍ଡ଼ ନେଗେଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ, ଏମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ହୁଏତ ପଡ଼ିପାରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଥିବା ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଭାବରେ ରହିଯିବ, ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ବୃଷ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ଶୁକ୍ର। ଏହି ଶୁକ୍ରଙ୍କ କାରଣରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବାତ, ପିତ୍ତ, କଫ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିମ୍ବା ବୀର୍ଯ୍ୟ ବିକାର, ଆଖି ପୋଡ଼ିବା, ମୂତ୍ର ପୀଡ଼ା, ଗର୍ଭାଶୟର ଦୁର୍ବଳତା, ପେଟରେ କୌଣସି ରୋଗ କିମ୍ବା ଅଣ୍ଡକୋଷର ବେଦନା, ଏସବୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦେଉଛି ବାରମ୍ବାର, ଏହି ଶୁକ୍ରଙ୍କ କାରଣରୁ ଏସବୁ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଶୁକ୍ରଙ୍କ କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ରୋଗ, ଗୁହ୍ୟସ୍ଥଳ, ଗୁହ୍ୟଦ୍ୱାର କିମ୍ବା ଲିଙ୍ଗଜାତ ସମସ୍ତ ରୋଗ, ପ୍ରମେହ, ଶୋଥ, ମୂତ୍ରାଘାତ, ଗୁଳ୍ମ ରୋଗ, ସ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରଦର ପୀଡ଼ା କିମ୍ବା ଗର୍ଭଶୂଳ ମାନ ହାନିକାରକ ପୀଡ଼ା କିମ୍ବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ବହୁମୂତ୍ର ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତିକାର କହିଲେ ମାସପନ୍ନୀ ମୂଳ ଯଦି ଆପଣ ଆଣି ଶୁକ୍ରବାର ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ତେବେ ଯଦି ବି ଏହି ଶୁକ୍ରଙ୍କ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଋଣ ରୋଗ ସମସ୍ୟା ବେଶୀ ଦେଖା ଦେଉଥାଏ କିମ୍ବା ସୀମା ଟପି ଯାଉଥାଏ, ମାନହାନିକାରକ ଯୋଗ ଦେଖା ଦେଉଥାଏ, ଶତ୍ରୁ ପୀଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ହେଉଥାଏ, ବ୍ୟବସାୟ ଲସ୍ ହେଉଥାଏ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମନମତାନ୍ତର ଘଟୁଥାଏ, ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେହି ରାଶିକୁ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ରଖିବା ପାଇଁ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଆପଣ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ଶୁକ୍ର। ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ସାକ୍ଷାତ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କର ଅଂଶ ଅଟନ୍ତି। ଏହାକୁ ଧାରଣ କଲେ ବ୍ୟବସାୟରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୃଦ୍ଧି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାପ୍ତି, ଦୁଃଖ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାରୁ ମୁକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗାଈ ଘିଅରେ ରଖି ଧାରଣ କରିବେ, ଆଖିର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ, ମୋତିଆ ବିନ୍ଦୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ମିଥୁନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି, 9 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ଼। ଜୀବନର ବହୁତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆପଣ ସାମ୍ନା କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବେ, କେମିତି କ'ଣ କରିବେ। ଶାନ୍ତି ରଖନ୍ତୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ଅଧିକ ହଡ଼ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯାହା ବି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆସିବ ତାକୁ ଜଲ୍ଦି କାମରେ ଲଗାଇବେ। କେବଳ ଭାବିଚିନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବି ଆସିବ, ଆପଣ ଭାବିଚିନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଯଦି ବି କୌଣସି ଜିନିଷ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ଟିକେ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ, ପଇସା ମିଳିବ, ସବୁକିଛି ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପରେ ଏ କାର୍ଡ଼ କହୁଛି, ଆପଣ ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ ଅଧିକ କରିବେ ସେତେ ଭଲ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆଉ ନିଜକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ନିଜର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ତେବେ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଜି ତ ଆପଣଙ୍କର ସୌଜନ୍ୟତା କିଛି ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ମିଥୁନ ରାଶିର
ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ବୁଧ। ଏଇ ବୁଧଙ୍କ କାରଣରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ରୋଗ ସମସ୍ୟା ବାରମ୍ବାର ଦେଖାଦେଉଛି ଅର୍ଥାତ୍ ନାକ କାନ ଦୋଷ, ବାତ ଜନିତ ରୋଗ, ଚର୍ମ ରୋଗ, ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରୁ ପଡ଼ିଯିବା ଯଦି ଏଇ ବୁଧଙ୍କ କାରଣରୁ ଜଣାଯାଉଛି, କିମ୍ବା ଚର୍ମ ରୋଗ ବହୁଦିନ ଧରି ଆପଣଙ୍କର ଲାଗି ରହୁଛି, ଜିହା ବାନ୍ତି ତ୍ରିଦୋଷ ରୋଗ, ତେବେ ପ୍ରତିକାର ଯଦି ଆମେ କହିବା ତେବେ ବୁଧ ଦ୍ୱାରକ ମୂଳକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ମାନହାନି ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବଢ଼ୁଛି, ବ୍ୟବସାୟ ଘାଟା ଚାଲୁଛି, ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି, କିମ୍ବା ଋଣର ସମସ୍ୟା ଭାରି ହେଇଯାଉଛି, ସୀମା ପାର ହେଇଯାଉଛି, ତେବେ ଏସବୁ ଶାନ୍ତି ପାଇବା ନିମିତ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ବୁଧ। ବୁଧଙ୍କର ପ୍ରିୟ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଚାରିମୁଖୀ। ଏହି ଚାରିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ଚାରିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମା ସାକ୍ଷାତ ବ୍ରହ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ବିଦ୍ୟା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି, ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି, ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ଲାଗି ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସାକ୍ଷାତକାର ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ଏହାକୁ ଆପଣ ଧାରଣ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କର୍କଟ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଇଏ 4 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି। ଆପଣ ଯେହେତୁ ଇଏ କୌଣସି ସିଚୁଏସନକୁ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯାହାକି ବହୁତ ଅଧିକ ପଜେସିଭ୍ ନେଇ ରହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ଅତୀତର କଥାକୁ ଧରିକି ବି ବସିକି ରହିଛନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା କଷ୍ଟକର ହେଉଛି। ଏକୁଟିଆ ଅନୁଭବ କରି ଆପଣ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ବା ଚାହିଁବେ, ଯାହାର ପରିଣାମ ଖରାପ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଆଖପାଖ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଶତ୍ରୁ ଘେରିକି ରହୁଛନ୍ତି। ଶତ୍ରୁ ରହିବାର କାରଣ ସାମାଜିକ ଭାବଦସ୍ତ ଇଏ କାର୍ଡରେ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରହୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ରହିବ, କାରଣ ଆପଣ ଆଗରୁ ସବୁ ଆୟ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ରିଲେସନସିପ୍ ଖରାପ ରହିବ, କାରଣ ଆପଣ ସର୍ବଦା ପଇସା ରୋଜଗାରରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଆପଣ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ରୀତି ମୁତାବକ ମେଡିସିନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣାୟାମ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମୟ ଭଲ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେହେତୁ ଆଜି ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଗି ରଖି ଟିକେ ଚାଲିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏହି କର୍କଟ ରାଶିଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କାରଣରୁ ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ରୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି, ଯେମିତିକି ଅନିଦ୍ରା ହେବା, କଫ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବାରମ୍ବାର ରୋଗ, ଥଣ୍ଡା ଅର୍ଜିନ, ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର, ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ, ପେଟର ବାରମ୍ବାର ରୋଗ, ଜଳଜନ୍ତୁ ଜନିତ କୌଣସି ପାଣି ଭିତରେ କୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆଘାତ କରିବା, ଏସବୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦେଉଛି ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହାର ପ୍ରତିକାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅଶୁଭରେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ହେଇଥାଏ, ଯେମିତିକି ଗଳଗଣ୍ଡ, କଫଜନିତ ରୋଗ, କାଶ, ବାନ୍ତି, କ୍ଷୟ, ଶୂଳ ରୋଗ, ଶ୍ରୀପଦ, ଜଳ ଉଦର, ଆମାଶୟ, ଅତିସାର, ହୃଦୟରେ ବାରମ୍ବାର ବେଦନା, ନିଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣ କରିବାର କଷ୍ଟ ଆଦି ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅଶୁଭରେ ଆପଣ କ୍ଷୀରକୋଳି ଗଛର ଚେରକୁ ଯଦି ସୋମବାର ଦିନ ଆଣି କବଜରେ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏସବୁ ରୋଗ ଦାଉରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ମିଳିଯିବ। ଯଦି ବି ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ, ଋଣ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି, ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି, ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତିରେ ରହୁଛନ୍ତି, କରଜର ସୀମା ପାର ହେଇଯାଉଛି, ମତି ବିଭ୍ରାନ୍ତ ରହୁଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଇ ଆପଣ ଏକ ଦୁଇମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟିଏ ଆପଣ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଦୁଇମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର। ଇଏ ସ୍ୱୟଂ ଶିବଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧ ନାରୀଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଏହାକୁ ଧାରଣ କଲେ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ ମନ୍ତ୍ର ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହିଦେବି, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହାକୁ ଧାରଣ କଲେ ଉତ୍ତମ ଫଳ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସବୁ ସମସ୍ୟା ଧୀରେ 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 ସନ୍ତୁଳନକୁ ଆସିଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ସିଂହ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଇଏ 10 ଅଫ୍ କପ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି। ଆଜି ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆଜି ରହିବ। ଦୁଃଖ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ହଟିଯିବ। ପରିବାରର ଛୋଟ ମୋଟ ପାର୍ଟି ହେଇପାରେ, ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସବୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଦି କୌଣସି ବଡ଼ କାମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମିଳିମିଶି କାମ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଭଲ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଅତୀତରେ ଆପଣ ଯାହା ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ ତାର ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ମିଳିବ ଏବଂ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଭାବନା ଆଶା ଠାରୁ ଅଧିକ ରହିବ। ଯଦି ବି କୌଣସି ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇକି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ରିଲେସନସିପ୍ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବେ। କଳି ଝଗଡ଼ା ଥିଲେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହେବ। ଇଏ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି। ଆପଣ ନୂଆ କିଛି ଜାଗା କିଣିବା କିମ୍ବା ନୂଆ ଘରକୁ ଯିବା କିମ୍ବା ଖାଲି ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। ନୂଆ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ କାରି ଆସିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତରରୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳିପାରେ। ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅତିବାହିତ ହେବ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ
जहाँकि सिंह राशि भाई भाई मैंने ये गोटे कथा कहवाक चाहूँगी सिंह राशि अधिपति ग्रह हेले रवि यही रविंकर कारण जदि आपण देहरे ज्वर दुर्बलता छाती पेट बेमारी आखि रोग चर्म रोग हिस्टीरिया आदि रोग जदि देखा दूची यही रवि कारण ये सब रोग होता है यही रवि कारण मस्तक पीड़ा बारंबार देखा दे था संतति ज्वर पित्तजात रोग अम्लशूल हृद रोग मस्तक ग्रहण आदि विष आघात हेतु अग्निदाह रवि शनि मंगल दुहींकर युक्त हेले हिका रोग देखा दे था तेरे यार पूर्ण प्रतिकार कहले महाकाल गचर मूल को रविवार दिन प्रभात समय आनी जदि आप धारण करुँच तेरे निश्चित भाव में ये रोग आपन को आयत मिल जाए यही रवि कारण जदि आम देखा मोर प्रिय जहाँकि सिंह राशि भाई भाई मैंने रवि जदि रवि कारण आपंकर शत्रु वृद्धि होची घर में विघटन घटुची अशुभ वातावरण चलुची किंबा ऋण धार करज सीमा पार हो जाउची शत्रु वृद्धि होचंती तेबे आपण एई रवि एक एकमुखी रुद्राक्षर टे धारण करिनियंतु एकमुखी रुद्राक्षर अधिपति ग्रह हेले रवि एकमुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव प्रति स्वरूप अटंती याकु धारण कले ब्रह्म हत्या दोषरु पापी को मुक्ति मिलता है जदि सिंह राशि व्यक्ति धारण करेंगे यह निश्चित भाव में पूर्ण सफलता पूर्ण फल आपन को प्राप्ति हम एवं आसतु देखा जे कि कन्या राशि विषय मोर प्रिय कन्या राशि जदि मु कहबी ए कन्या राशि कथा ये नाइट ऑफ कप कार्ड आसी आपन लाइफ रे किछि नुआ अपॉर्चुनिटी देखा दूची बाघर संबंधी कौन प्रस्ताव को नहीं खुशी अनुभव करें कि कौन चाकरी संबंधी प्रस्ताव आसीपे जहाँ भावुंट आपण पाखक जो प्रस्ताव आसूची ठीक रहा भगवान को ऊपर विश्वास रखी ग्रहण करने आवश्यक अच्छी आपको सफलता निश्चित मिल ये पॉजिटिव कार्ड अच्छी किसी तो उपाय भगवान गिफ्ट भाव में आपको प्रदान करार जना जाऊँगी तेज आपण दिन निश्चित भल अच्छी मोर प्रिय जहाँकि कन्या राशि जेहेतु आज आपंकर घातचंद्र योग अच्छी से आप निश्चित भाव में टिके ध्यान दबा आवश्यक अच्छी यही कन्या राशि अधिपति ग्रह हेले बुध यही बुधों कारण जदि आपण शरीर में नाक कान दोष बात जनित रोग चर्म रोग किंबा उच्च स्थान बढ़ी जबार जोग ये सब जदि देखा दूची किंबा चर्म रोग जिहा रोग बांति तिदृश रोग प्रति जदि देखा दूची ताले बुध दारक मूल को आपण बुधवार दिन संग्रह करी याकु जदि आपण धारण करुछंती ताले निश्चित भाव में ये सब रोगरू आपण को सुरक्षा मिल जाता है रोग आयत में रही है जदि भी कन्या राशि भाई भाई माने आपनकर एई बुधों कारण किसी समस्या बारंबार देखा दूची दूर दूरांत रहिबा किंबा ऋण धार करज बढ़ी जावा किंबा व्यवसाय विलंबित घटिबा किंबा चाकरी रे बारंबार परिश्रम हार्ड होबा ये कौन समस्या जदि सब आपन सामना को आसुची शत्रु जदि वृद्धि होउचंती ताले बुधों पई एक चतुर्मुखी रुद्राक्षर आपण धारण करिनियंतु चतुर्मुखी रुद्राक्षर ब्रह्मा अटंती यार अधिपति ग्रह मध्य बुध याकु धारण कले विद्या आध्यात्मिक एवं संतान प्राप्ति स्मरण शक्ति सफलता प्रदान करिताए याकु आपण माने धारण कले निश्चित भाव में आपनकर परिस्थिति धीरे 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 परिवर्तन को आसी थाए तेबे मोर प्रिय कन्या राशि आपण माने आपनकर राशि को स्ट्रांग रखिबा को हेले बुध दारक मूल सहित एई चतुर्मुखी रुद्राक्षर व्यवहार करबा आवश्यक अछि एबे आसंतु देखिबा जे कि तुला राशि को विषय मोर प्रिय तुला राशि भाई बहनी माने ये जो कार्ड आसी 6 ऑफ पेंटाक्लस कार्ड जहाँ कि आपण पाखरे आज विभिन्न प्रकार कार्य रहिबो जो कार्य आप अस्त व्यस्त हो पारती आपन को किंतु विश्राम आवश्यक आज अच्छी विश्राम नवा निहाती जरूरी अच्छी आपण यही व्यस्त भितर किसी धर्म कर्म करने चेष्टा करेंगे आज जहाँ भी धर्म करुँच आशीर्वाद आपको मिल जो मान पाखे अर्थ किंबा साहाय्य कर मनोवृत्ति अच्छी से निश्चित भाव में आज साहाय्य करूँ अर्थ प्रदान करूँ हेल्प करूँ आपण भगवान कृपा दृष्टि रखिए आशीर्वाद रहाँकि आपण आगक आपणकर दिन मंगलमय कर साहाय्य निश्चित भाव में आशीर्वाद करें तेरे मोर प्रिय तुला राशि भाई भाई माने आज किंतु आपण विश्राम नवा आवश्यक अच्छी यही तुला राशि भाई भाई मान कथा मुझे कहबी मोर प्रिय तुला राशि भाई भाई माने आपण राशि अधिपति ग्रह हेले शुक्र यही शुक्र कारण जदि आपण शरीर में बात पीड़ा किंबा कफ संबंधी किंबा बीर्ज विकार आखि पड़ा मूत्र पीड़ा हवा किंबा गर्भाशय दुर्बलता पेटर कौन रोग किंबा अंडकोशर वेदना यही शुक्र कारण जदि चक्षु रोग गुहस्थल गुहद्वार किंबा लिंगजात समस्त प्रकार रोग अर्थात स्वत्थ मूत्राघात गुण्म रोग स्त्री पदर पीड़ा गर्भाशूल मानहानिकारक इंद्रिय मानक पीड़ा बहुमूत्र रोग जदि बारंबार देखा दूची ताले आपण माने यही शुक्र को संतुष्ट करने को हेले मासफर्णी मूल को जदि आप धारण करुँच शुक्रवार दिन तेरे निश्चित भाव में आप उपकृत हे ए सन्देह करार नहीं तेरे यही शुक्र कारण जदि आम देखा
ଆପଣ ଯଦି ଋଣ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି, ରୋଗ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି, ତାହେଲେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ତୁଳା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣମାନେ ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟିଏ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ଶୁକ୍ର। ଏ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ସାକ୍ଷାତ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କର ଅଂଶ ଅଟନ୍ତି। ଏହାକୁ ଧାରଣ କଲେ ବ୍ୟବସାୟର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୃଦ୍ଧି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାପ୍ତି, ଦୁଃଖ ଦାରିଦ୍ରତାରୁ ମୁକ୍ତି, ନେତ୍ର ରୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗରୁ ତ୍ରାହି ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ତୁଳା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏସବୁକୁ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ବିଛା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜି ଆପଣ ସାବଧାନରେ ରହିବାର ଅଛି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାର ଅଛି। କିଛି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବିଚିନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି କରନ୍ତୁ। ଅଯଥା ପାଟିତୁଣ୍ଡ କଳି ଝଗଡ଼ାରେ ଆଜି ପଶନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣ କାମରେ ଏମିତି କିଛି କହିଦେଇ ପାରନ୍ତି ଯାହା ପୁଣି ପରେ ପସ୍ତେଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଏସବୁରୁ ଆଜି ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ରହିପାରନ୍ତି। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ଅଯଥା ଝଗଡ଼ା, ଯୁକ୍ତି ତର୍କ, ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଇପାରେ। ଯଦି ସିଙ୍ଗଲ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଆଜିର ସମୟ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ମନି କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଚାକିରି କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଫଳାଫଳକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ତେବେ ଏହା ଭଲ ରହିବ। ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ହେବ କିନ୍ତୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେୟାରଫୁଲ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜି ଦେହ ପ୍ରତି ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଦେହ ଖରାପ ହେଇପାରେ, ମନ ଭାଙ୍ଗିପାରେ। ତେଣୁ ଦେହକୁ ଆଜି ମାନେ ଯତ୍ନ ଭାବରେ ଦେହ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ମୋର କହିବାର କଥା ବିଛା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଏଇ ବିଛା ରାଶିଙ୍କ କଥା ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ମଙ୍ଗଳ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କାରଣରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦେଉଛି, ରକ୍ତପିତ କିମ୍ବା ଯାଦୁ, ଭଗନ୍ଦର, ପ୍ରମେୟ, ବ୍ରହଣ, ଅସ୍ଥି ଭାଙ୍ଗିବା, ରକ୍ତସ୍ରାବ, ଅଗ୍ନି ହେତୁକ ପୀଡ଼ା କିମ୍ବା ଅର୍ଶ ରୋଗର କାରଣ ଯଦି ଦେଖାଦେଉଛି କିମ୍ବା ଏଇ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କାରଣରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଟନସିଲ୍ ରୋଗ, ଗଳା ରୋଗ, କଣ୍ଠ ରୋଗ କିମ୍ବା ରକ୍ତ ବିକାର, ଗଣ୍ଠି ବଥା, ଆଖିର ରୋଗ, ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା, ବେହୋସ ହୋଇଯିବା ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦେଉଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣ ସୁଗନ୍ଧି ଗଛର ମୂଳକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏହି ସୁଗନ୍ଧି ଗଛର ମୂଳକୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆଣି ତାକୁ ଯଦି ଧାରଣ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏସବୁ ରୋଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଏବଂ এই ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କାରଣରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି, ମନେ କରନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମନମତାନ୍ତର, ଲଭ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ବିଚ୍ଛେଦ କିମ୍ବା ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି, ବ୍ୟବସାୟର ଲସ୍ ଦେଖାଇବା କିମ୍ବା ବାରମ୍ବାର ଘରରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବା, ଋଣ ରୋଗ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବା, କରଜର ସୀମା ପାର ହୋଇଯିବା ଏସବୁ ଯଦି ଦେଖାଦେଉଛି ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଏକ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏହି ତିନିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟି ଆପଣ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ତିନିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ଏହି ତିନିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କଲେ ଅସ୍ଥି, ଗଣ୍ଠି ବଥା ନିବାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଅନେକ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ତିନିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ଆପଣ ଧାରଣ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ବିଛା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଲାଘବ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ଧନୁ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଭଗବାନ ଆଜି ରହୁଛନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁଛି। କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର, ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବାର, ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାର ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଈଶ୍ୱର ଆଜି ରହିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। ଯାହା ବି ଆରମ୍ଭ କିଛି କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପାଇବେ। ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ କେବେ ବି ବାଧା, ଖରାପ ନଜର ଲାଗିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ନୂଆ ଜିନିଷର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ଅଛି, ଇଏ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ ଅଛି। ତେଣୁ ମୋର କହିବାର କଥା ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜି ଅତି ଖୁସିରେ କିଛି କୁଭୋଜନ, ଯେଉଁ ଭୋଜନ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ମାନେ ସୁଟେବୁଲ୍ ନୁହେଁ, ଯାହାକି କୁଭୋଜନ ଆଜି କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ଧନୁରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏହି ଧନୁରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ବୃହସ୍ପତି। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ କାରଣରୁ ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି ଯେମିତିକି ମସ୍ତକ ପୀଡ଼ା, ମେଦ ରୋଗ, ପାଦ ରୋଗ କିମ୍ବା ଅକସ୍ମାତ ଶ୍ୱାସ ଅଟକିବା ଆଦି ରୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି ତେବେ ପ୍ରତିକାର ନିମିତ୍ତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଆପଣ ଏ ଉପାୟ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ବୃହସ୍ପତି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଲେ ବଦହଜମି, ପେଟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ହେବା, ଜ୍ୱର ମାନେ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ବ୍ରହ୍ମଯଷ୍ଟି ମୂଳକୁ ଆପଣମାନେ ଆଣି ତାହାକୁ ଯଦି କବଜରେ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଏହି ରୋଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପଶମ ମିଳିବ। ଆଉ ଏହି ଧନୁରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା, ରୋଗ, ଋଣ, କରଜର ସୀମା ଟପି ଯାଉଛି, ଘରେ ବାତାବରଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଖାଦେଉଛି, ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷତି ଚାଲୁଛି, ଚାକିରିର ଅସ୍ଥାୟୀ ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧନୁରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ଯେହେତୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ପଞ୍ଚମୁଖୀ। ଏହି ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି। ତେଣୁ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ପଞ୍ଚ ଦେବତା ଯଥା ଗଣେଶ, ବିଷ୍ଣୁ, ଶିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଜୀବନର ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି, ଜୀବନର
शत्रु नाश सुख शांति लाभ फल मिलता है। यह आपण धारण करने चेष्टा करूँ। तत्सहित ब्रह्मज्येष्ठी मूलर कवचटी धारण करूँ। यह कले आपण लाइफ निश्चित भाव में लाघव आसो, दुख लाघव आसो। एवं आसतु देखा जे कि मकर राशि विषय। मकर राशि ये जो कार्ड आसी द हर्मिट कार्ड, द हर्मिट कार्ड वर्तमान ये कार्ड को नजर कले आज कथा कहले आप एकुटिया रहा पसंद करेंगे, निज सहित निज टाइम स्पेंड करेंगे। जदि आपंकर बहुत समस्या रोचे तेज निजे एकुटिया स्थिर मन में भावतु, चिंता करूँ, समस्यार समाधान निश्चित मिल। बहुत ज्ञान आपण भीतर निज क्यारियर एवं निज पैसा प्रति आप बहुत फोकसिव रे कि कौन कले क्यों बाटू पैसा रोजगार हो। आपन को बारंबार भावना आसो कि आप जहाँ करुँच ठीक ना भूल। वर्तमान आपन को विश्राम करार समय मिलूनी, आपण बहुत ओभरलोड रही, बहुत दायित्व रही। जहाँ भी आपंकर स्वास्थ्य खराब हो पारे, विश्राम करूँ, स्वास्थ्य ठीक तेज आज अंतर कथा शुणु, आग को बढ़ू। मोर प्रिय मकर राशि वो तो लोक किसी अनादर आपन को करें, आदर ठीक भाव में न मिल पारे जेहेतु ये मंगलकर कार्ड अच्छी। आपड़ कौन मार्गदर्शन आपंकर आवश्यक हो, कार सहायता नापी चाहते, तेणु आप जहाँ भी करुँच हे तो आपको कई आदर अनादर करें, से मनगणा करूँ ना। आज समय को निरवच्छिन्न भाव में बीतवा दिंतु, देखिए परिवर्तन ऑटोमेटिक हो। तेबे मोर प्रिय जहाँकि मकर राशि भाई भाई मैंने आपण राशि अधिपति ग्रह है शनि। यही शनि कारण जदि आपंकर रोग किसी देखा जमीक जखमा, बात जनित उदर रोग, मूर्छा हवा किंबा कुर्मी हेतुक रोग किंबा पक्षाघात, श्वास बात, हस्तपाद कंपा रोग देखा तेबे यही शनि जदि आपंकर पेटर बारंबार प्रोब्लेम देखा पादर रोग बारंबार देखा गचर पड़ा, जानवाहन दुर्घटना हवा, झुंटी पड़ा आदि जदि किसी समस्या देखा ताले आपण माने गोटे काम करूँ। मोर प्रिय मकर राशि भाई भाई मैंने बाड़ी अँला मूल को शनिवार दिन आनी जदि आप धारण करें निश्चित भाव में आप उपकृत हे। ये सब रोग समस्या परिवर्तित रही शनि निश्चित भाव में आपण कृपा दृष्टि रखिए। यही मकर राशि जदि आपण माने शनिकर कारण जदि आपण माने विभिन्न प्रकार ऋण समस्या बुड़ी जाइछंती, करजर सीमा टपी जाउची, शत्रु वृद्धि होउची, मानसिक स्तर रे भल रहुनाई, छातीर साहस कमी कमी जाउची, व्यवसाय क्षयक्षति घटुची, ये सब जहाँ भी समस्या देखा दउची शनिकर प्रभाव रे। शनि को आपण राशि अधिपति ग्रह जेहेतु शनि को संतुष्ट करने को जाए सातमुखी रुद्राक्षरटे आपण धारण करंतु। सातमुखी रुद्राक्षर धारण कले आपणकर ये सब समस्या दूरीभूत हम। ये रुद्राक्ष धारण कले महापातक नाश होता है, दुरारोग्य व्याधि मुक्ति मिलता है, अकाल मृत्यु मुक्ति मिलता है। रुद्राक्ष धारण कले आपको निश्चित भाव में लाभप्रद होता है। एवं आसतु देखा जे कि कुंभ राशि विषय। मोर प्रिय कुंभ राशि भाई भाई मैंने ये जो कार्ड आसी किंग ऑफ वांड्स कार्ड आसी, ये बुधंकर कार्ड अच्छी। आपण आज आप बहुत उत्साहित रहिबे, आज जहाँ भी चाहिए ता करि परिबे, बहुत मैच्योर रहिबे, आत्मविश्वास रहिबो, मनी कैरियर क्षेत्र में नुआ व्यवसाय करने को चिंताधारा आसीपे, बहुत भल रहिबो, आगु भल फल मिलबार जोग देखा दउची। कार्य क्षेत्र में व्यवसाय कौन मैच्योर लोकों ठारू सपोर्ट बा सहायता नबार जोग देखा दउची, उपदेश नहीं पारती, भल रहिबो। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करि पारती, चाकरी क्षेत्र में बहुत भल जोग देखा दब। किंतु मोर प्रिय जहाँ कि कुंभ राशि आज एमती किसी कार्य अति खुशी बल करंतु नाही, निज मान सम्मान उपर जेपरि आंच न आसु। तेणु मोर प्रिय कुंभ राशि भाई भाई मैंने आपण राशि अधिपति ग्रह है शनि। शनि को कारण जदि आपण शरीर में विभिन्न प्रकार रोग देखा दूची, आपण से अनुभव करंतु जे शनि आपण निश्चित असंतोष भाव में अच्छी। तेणु शनि असंतोष भाव में रहिले जखमा, बात जनित रोग, मूर्छा, स्नाविक रोग, कुर्मी हेतुक रोग, पक्षाघात, श्वास बात, हस्तपाद कंपा रोग देखा दे थाए। यही शनि कारण आपण मन रखु जे कि पेटर बारंबार प्रोब्लेम देखा दे थाए, पादर बारंबार प्रोब्लेम देखा दे थाए, गचर पड़ा, जानवाहन दुर्घटनित हवा, झुंटी पड़ा आदि रोग यही शनि कारण होता है। तेणु आपड़ जदि शनिवार दिन एक बाड़ी अड़ा गचर मूल को आनी आपड़ जदि ध्यान करुँच निश्चित भाव में ये सब समस्या संतुलन भाव में रहिबो। आउ ये शनिकर कृपारू जदि आपणकर ऋण बढ़ी जाउची, समस्या बढ़ी जाउची, करजर सीमा पार हो जाउची, मान हानि होउची, शत्रु वृद्धि होउची, व्यवसाय क्षयक्षति चालुची, ये सब जदि आपण मन रखंतु जदि ये सब समस्या देखा दउची मोर प्रिय कुंभ राशि भाई भाई माने ताले निश्चित भाव में शनि एक सातमुखी रुद्राक्षरटी आप धारण करूँ। सप्तमुखी रुद्राक्षर स्वयं अनंतर स्वरूप अटंती। ये रुद्राक्षर धारण कले महापातक नाश होता है, दुरारोग्य व्याधि मुक्ति मिलता है, अकाल मृत्यु मुक्ति मिले। ये रुद्राक्षर धारण करी आप निश्चित भाव में विजय हासिल करंतु। एबे आसंतु देखिबा जे कि मीन राशि विषय। मोर प्रिय मीन राशि जदि आमे कहिबा
ये केतुंकर काल आसी आपण लाइफ रे केतु पॉजिटिव रे जतबे आसीबे आपण पाखक बहुत क्षमता आसी थाए आपण ठीक भूल को भल भाव रे जानि परिबे आपण का ऊपर माने आपण को ऊपर भगवान कर दया रहिबो भूल ठीक पार करी ठीक जगह रे आपण पहुंची परिबे आपण बहुत लक्ष्य स्थिर करी काम करिवे बहुत कठिन परिश्रम करिवे बहुत मोटिवेट फील करिवे काम रे फोकस रहइबो कर्म रो पछ हटिबे नाही जेमिति हेले भी काम को पूर्ण करिवे कर्म क्षेत्र रे बहुत भल रहइबो जहा भी काम करिवे सेतिरे आपण को सफलता निश्चित मिलिबो किंतु आपण जदी टिके अलसुआमी रही जिवे जदी हे ज्ञान टिके करिवे ताने निश्चित भाव में प्रतिरोध हो पारे करुवा कार्य बाधा बा प्रतिबंधक हो पारे से प्रति आप जहाँ करेंगे तुरंत दान महापूर्ण संगे संगे चिंताधारा संगे संगे कार्यर परिसमाप्ति करने आवश्यक अच्छी तेरे मोर प्रिय जहाँकि मीन राशि भाई भाई मैंने मुझे आपण मान कहवाक चाहूँगी मीन राशि अधिपति ग्रह है बृहस्पति बृहस्पति कारण जदि आपणकर मस्तक पीड़ा मेद रोग पाद रोग अकस्मात श्वास अटकिवा आदि रोग देखा दूची किंबा यही बृहस्पति कारण बद हजमी बारंबार देखा दूची पेटर गैस समस्या लगी लगी रोची ज्वर रोची किंबा जानवाहन दुर्घटना विमान दुर्घटना ये सब जदि देखा दूची ताले आपण ब्रह्मज्येष्ठी मूल को गुरुवार दिन आनी ताको आपण धारण करंतु धारण कले ये सब समस्या आपणकर धीरे धीरे परिवर्तन हो आउ यही बृहस्पति कारण जदि आपणकर समस्या किसी देखा दूची आइदर रोग हो ऋण हो करदर सीमा पार हो जाऊ किंबा जहाँ रोजगार कले कंट्रोल करवा एडजस्ट न हो पारिबा किंबा व्यवसाय रे क्षति होबा चाकरी रे एमिति विचलित रहिबा विद्या क्षेत्र रे आपणकर परिश्रम करबा को दुर्बलता अनुभव कर ये सब जदि आपणक ठारे परिलिखित होताए ताले आपण एक पंचमुखी रुद्राक्षर टे धारण करंतु पंचमुखी रुद्राक्षर अधिपति ग्रह होचंती बृहस्पति ए पंचमुखी रुद्राक्षर को आपण जदि कहवा ताले पंच देवता यथा गणेश विष्णु शिव सूर्य दुर्गांकर स्वरूप अटंती जीवन समस्त पापरु मानसिक शांति ये सब प्रदान करता है शत्रु नाश करता है सुख शांति पाई पंचमुखी रुद्राक्षर धारण करवा निहाती जरूरी जदि मोर प्रिय मीन राशि भाई भाई मैंने यहाँ धारण करुँच भाग्यर परिवर्तित निश्चित भाव में हो पाए एथिरे संदेह कर किसी ना तेज मोर कहवा कथा आज जहाँ भी सब कथा कहगला आपण मैंने निश्चित भाव में ग्रहण कर आपण सुलभ सृष्टि व सुलभ पिंड को आप शांति भरवाई ये सब व्यवहार करें ग्रह मानकर संतुष्टि उपलक्षे जहाँ मुझे आपके उपस्थापना कली आपण मैंने स्क्रीन उपर नंबर दि जाइए नंबर माध्यम आम सहित जोगाजोग भी करेंगे प्रिय दर्शक बंधु समय जेहेतु ईश्वर डेट दे सारे आपू विदाय नहीं रोची आम चैनल को निश्चित भाव में सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे शेयर करेंगे चैनल सहित जोड़ी सारा दिन रे विभिन्न प्रकार समस्या विभिन्न प्रकार वीडियो मुझे अपलोड करुँच आपंकर बहुत समस्यार समाधान ये चैनल आप कंटिन्यू ये चैनल को देखु रोची नमस्कार।